O, ito guys. 14.1 ang reading niyang CSCC. Tsaka may fan siya. Ayan. Putulin muna natin yung charging niya para makita natin yung voltage, actual voltage do sa SCC. O, kita nyo yan. 13.4. Okay. Tingnan nyo yan ha. May isang fan na naka-on, nagcha-charge. Tapos itatry natin i-on tong dalawa. Mga appliances natin. Tingnan nyo kung gaano kababa yung voltage drop. Saksak ko Oh. Ka-on. Ito, on natin si TV. Yan. Mag-play tayong YouTube. Play tayo. Yan. Play natin yan. Okay, punta tayo dun sa electric fan. Ito isa. Yung connection na to. Ayan. I-on natin. Kahit number 3 yan guys. Okay lang. Oh, kayang-kaya nung solar setup natin yan. Yan. Electric fan TV. From 13.4 tignan natin. Ayan. 13.1. So 0.2 volts lang.